Hello guys. Mayong buntagin kanaya guys. For today's video guys, namin diri kon sa kuan guys. Lubinhan guys. Ay manguha mi og kuan guys. Gabi guys. Pagkan kay gabi din Ako si Bibi guys, oh, si Kuya. Ako si Kuya oh. Manguha mi guys, kaya tong ipakaon sa pato guys. Pato na Kay magpato. pangawaton man gihapon guys, kung dili panghuhaon. Di panglukat man, mo kisay taglanguha dire. Panglukat wala mong mga gabi dire, mo lang ni panghuhaon kaya mong ipakaon sa pato. Basta sa kawaton ra.